Hello students, let's learn chapter 2. I agree with you, aku setuju denganmu. There will be two parts in this chapter. Akan ada dua bagian dari chapter ini. So let's start from part 1. Jadi apa yang akan kita pelajari di part 1 ini? What we will learn? So we will learn to ask and give suggestions, meminta dan memberi saran, and to state the purpose or intention to do something, menyatakan tujuan melakukan suatu kegiatan. Now let's learn how to ask and give suggestions. Sekarang mari kita belajar cara meminta dan memberikan suatu saran. Now let's listen to the dialogue and pay attention to the bold and underlined phrases. Dengarkan dialog yang akan dibacakan dan perhatikan frasa yang ditebali dan diberi garis bawah. Only a few students read our wall magazine. That's true. I think they got bored with the content. What should we do? What about doing a wall magazine competition? That's a good idea. We should decide on a theme so that the competition will be more interesting. What about going green? I think it's interesting. I agree with you. Sekarang kita lihat bersama kata-kata yang ditebali dan diberikan garis bawah. So we have, what should we do? What about? We should. And the last one, what about? So which one is the phrases to ask for suggestion and which one is the phrase to give suggestion? Jadi di antara keempat frasa tersebut, manakah yang dipakai untuk meminta saran dan manakah yang dipakai untuk memberikan saran? So, the first one, what should we do? Merupakan frasa yang kita pakai untuk meminta saran. What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Dan dijawab dengan what about doing a wall magazine competition? Jawaban itu berupa pertanyaan ulang, tapi sebenarnya merupakan saran yang diberikan atas pertanyaan di atas. What about? Bagaimana jika? Bagaimana kalau? Termasuk merupakan ekspresi memberikan saran. We should decide on a theme. Kita harus memutuskan suatu tema, termasuk ungkapan untuk memberikan saran. Dan yang terakhir, what about going green? Bagaimana kalau going green? Walaupun dalam bentuk pertanyaan, sekali lagi, what about merupakan salah satu frasa yang bisa kita pakai untuk memberikan saran, menyampaikan saran berupa pertanyaan. Let's start with the expression to ask and give suggestions. To ask for suggestions, untuk meminta saran, we can say, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Saya ulangi sekali lagi, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? And the second one, what can we do? Okay, let's repeat. What can we do? Apa yang bisa kita lakukan? And the third one, you can ask directly. Kalian bisa bertanya secara langsung. Can you give me a suggestion? Can you give me a suggestion? Bisakah kamu memberiku sebuah saran? Untuk memberikan saran, we can say, what about? What about? Jadi kita mengajukan sebuah saran, memberikan sebuah saran, tapi dalam bentuk pertanyaan. And the second one is, what if? Bagaimana jika? What if? Bagaimana jika? Or we can say directly, atau kita bisa berkata secara langsung, we should, kita harus. The example,
What can we do to avoid coronavirus? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari virus corona? We should wear a mask when we go outside. Kita harus memakai masker saat kita pergi keluar. Okay, so next we will learn how to state a purpose or intention. Kita akan belajar cara menyatakan tujuan dalam melakukan suatu tindakan. Let's read this dialogue. Pay attention to the bold and underlined words. Silahkan baca dialog ini, dengarkan baik-baik, dan perhatikan kata-kata yang ditebali dan diberikan garis bawah. Listen to this dialogue between Siti and Dayu. Dayu is having stomach ache. Dengarkan dialog antara Siti dan Dayu. Dayu sedang sakit perut. Hi Dayu, have you taken any medicine yet? Yes, I have, but it only helps a little. Maybe you just have to take some rest in order to get well soon. You are right. In fact, I have been to the toilet many times today. Poor you. You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. This is a good lesson for me. I never care about what I eat. Right, don't forget to wash your fruits and vegetables before you eat them, so you will not take any germs into your tummy. Yes, you are right. We should always clean our food well. I should be more careful now. Dayu, you look very pale. I think you need to see the doctor soon in order to get help. Don't take diarrhea lightly. No, of course not. Actually, my mom is on her way from the office to take me to the hospital. Good, we'll help you to get ready now. So the bold and underlined words are so that or so and in order to or to. Jadi kata-kata yang digarisbawahi di dialog tadi ada kata so that, kata so, in order to, dan juga to, yang berarti supaya atau agar. Jadi, untuk menyatakan suatu tujuan dalam melakukan tindakan, kalian bisa memakai kata so that atau so, bisa juga memakai kata in order to atau to, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia berarti supaya atau agar. Sementara itu ada juga kata in order not to, yang artinya supaya tidak atau agar tidak. Sekarang apa bedanya antara so that atau so dengan in order to atau to? Kedua-duanya berarti supaya atau agar, dan kedua-duanya bisa dipakai untuk menyatakan suatu tujuan dalam melakukan suatu tindakan. Apakah perbedaannya? Kita lihat bersama pada paragraf ini. We should eat enough vegetables, fruit, rice, meat, egg, fish, tofu, and tempeh to be healthy. We should eat well in order not to get sick easily. Don't skip breakfast. We should eat breakfast to have energy to do our activities during the day. Kita harus makan sayur, buah, nasi, daging, telur, ikan, tahu, dan tempe yang cukup agar sehat. Kita harus makan dengan baik supaya tidak mudah sakit. Jangan melewatkan sarapan. Kita harus makan pagi agar mempunyai energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Next. Okay, let's see the next text. Kita lihat teks selanjutnya. Many kinds of instant food are not good for your health.
They contain dangerous chemicals like MSG, preservatives, and artificial colors. We should not eat too much instant food so that we will not get serious diseases. In order to stay healthy, we should eat a lot more healthy homemade food. Yang berarti banyak makanan instan yang tidak baik untuk kesehatanmu. Mereka mengandung kimia berbahaya seperti MSG, bahan pengawet, dan pewarna buatan. Kita tidak boleh makan terlalu banyak makanan instan supaya kita tidak sakit yang berbahaya. Supaya tetap sehat, kita harus makan makanan sehat buatan rumah. Sekarang kita lihat perbedaan antara so that dan juga in order to. So that atau so yang berarti supaya diikuti oleh subject. So it's followed by subject. Sementara in order to atau to yang juga berarti supaya atau agar is followed by verb, diikuti kata kerja. Untuk lebih memperjelas, mari kita lihat contoh-contoh selanjutnya. So this is the example. We need to eat healthy food to stay healthy. Kita harus makan makanan yang sehat supaya tetap sehat. Di sini kata to diikuti dengan stay yang berupa kata kerja. We can jog to have stronger lungs. Kita bisa jogging untuk memperkuat paru-paru kita. Kata to diikuti dengan kata have yang juga berupa kata kerja. We should not eat too much instant food so that we will not get serious diseases. Kita tidak boleh terlalu banyak makan makanan instan supaya kita tidak terkena penyakit yang berbahaya. Di sini kata so that diikuti we yang berupa subject. We have to clean our bathtub regularly so that mosquitoes don't lay their eggs there. Kita harus membersihkan bak mandi kita secara teratur supaya nyamuk-nyamuk tidak bertelur di sana. Kata so that diikuti dengan mosquitoes, nyamuk, yang juga merupakan subject. We also swim in order to have strong muscles. Kita berenang supaya otot kita bertambah kuat. Kata to diikuti dengan have yang berupa kata kerja. Jadi, bisa kita simpulkan, saya ulangi lagi bahwa kata so that diikuti dengan subject, sementara kata in order to dan to diikuti kata kerja. Now, let's see how to ask about someone's purpose or intention. Kalau tadi kita sudah belajar cara menyatakan tujuan, sekarang kita belajar cara menanyakan tujuan. So you can say, why do blank have to blank? Or you can say, why do blank need to blank? Or what should blank for? Jadi apa artinya? Yang pertama, why do blank have to blank? Kenapa kita harus bisa diisi kegiatannya? Dan yang kedua, why do blank need to blank? Kenapa perlu untuk bisa dilanjutkan dengan kegiatan yang ingin ditanyakan? Atau yang ketiga, what should blank for? Untuk apa kita melakukan? Bisa diisi dengan kegiatan yang ingin ditanyakan. Now let's see the example. What should we have breakfast for? What should we have breakfast for? Kita memakai pola kalimat yang ketiga. What should blank for? Blank itu kosong yang akan diisi
kegiatan yang tujuannya ingin kita tanyakan. Jadi di sini kita isi breakfast atau makan pagi. What should we have breakfast for? Yang berarti untuk apa kita makan pagi. So the answer, karena kita sudah belajar cara menyatakan tujuan, jawabannya harusnya mengandung kata so that atau in order to yang berarti supaya. We should have breakfast so that we have energy to do our activities during the day. Diingat bahwa kata so that selalu diikuti subjek, di sini diikuti kata we. Sehingga jawaban ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kita harus sarapan supaya kita memiliki energi untuk melakukan kegiatan kita selama seharian. Next example. Contoh selanjutnya, why do we have to sweep the floor? Why do we have to sweep the floor? Tadi pola kalimatnya adalah why do blank, blank itu kosong. Why do blank have to blank? Kenapa titik-titik harus titik-titik? Di sini diisi kita, we, dan juga sweep the floor, menyapu lantai. Why do we have to sweep the floor? Kenapa kita harus menyapu lantai? Oke, let's see the answer. Kita lihat jawabannya. Jawaban mesti harus mengandung so that atau in order to. In order to get rid of the dirt. Ingat, kata in order to atau bisa juga to selalu diikuti kata kerja. Di sini kata kerjanya adalah get rid, yang artinya membersihkan atau menyingkirkan. Jadi kalimat ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti supaya atau untuk membersihkan kotoran. Okay, let's summarize our lesson in part 1. Mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari di part 1 ini. So we have learned how to give suggestions and also how to state purpose. Diingat lagi, kita belajar cara memberikan pendapat. Kita tadi bisa memakai kata we should, or what about, or what if. Dan juga kita belajar menyatakan tujuan. Bisa memakai so that, atau so, atau in order to, atau to. Diingat kembali bahwa so that dan so diikuti dengan subjek, sementara in order to dan to diikuti dengan kata kerja. Okay, so next, please visit elearning.smpn6salatiga.sch.id. Silahkan dikunjungi laman yang tertera di layar for you to do the next activities. Thank you for your attention. I hope what you have learned can be useful for your everyday life. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga yang sudah kamu pelajari bisa berguna di kehidupanmu sehari-hari. Stay strong, stay healthy, keep your spirit. Tetap kuat, tetap sehat, dan selalu bersemangat. See ya!